आज आमे बनेबा गोटा कलरा भजा किंतु गोटा कलरा भजा बनेबा किंतु गोटे नुआ मसला देकी ता सहित एई कलरा भजा को आपण थरे ट्राई करंतु देखिबे नॉर्मली जेमिति कलरा हमर पिता लागे ताठु ये कम पिता लागिबो बहुत कम पिता लागिबो मु कहिबी। नमस्कार जय जगन्नाथ मो मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। एमिति कहबा पाई गले गोटा कलरा भजा छोट कलर रे बहुत टेस्टी लागि थाए किंतु जो मसलाटी आमे आज तैयारी करिबा से छोट कलरा हो किबा बड़ कलरा हो सबुथरे ये टेस्टी लागिबो। आ ए मसला मध्ये आमे नुआ प्रकार रे रांधिबा आ कलरा को मध्ये आमे नुआ प्रकार रे रांधिबा जा द्वारा कि हमर कलरा मध्ये कम पिता लागिबो। आ एठी देखंतु मु गोटा कलरा करिया पई बड़ साइज रो 3टी कलरा नै जाईची। कलरार ऊपर स्किन को टिके आमे पील करिदबा काहेकि ना ए स्किन थिले पिता लागे सेति ताकू टिके पील करके बाहर करि नबा। एबे कलरा मझिरे आमे जेमिति कि चीरा दियंती आमे गोटा कलरा भजारे सेमिति करदबा। भल भाबरे एठी आपण चीरा दे देबे आ मने रखिथिबे कलरा को बेसी खोला रखिबे नाही माने बेसी बड़ चीरा रखिबे नाही। आपण कलरार दुई शेष भाग को देखुथिबे तार जॉइंट अछि मझिरे केवल चीरा लगेबे आ ता भितरे थिबा मंजी को सब आमे काढी आनिबा। मंजी को आमे फोपाडिबा नाही जो मसलाटी प्रस्तुत करिबा सेइथरे आमे मंजी को पकेइबा। जेहेतु आपण जति छोट चीरा लगेइथिबे आपण जेतेबेले कलरा को सिझेबे आ भाजीबे देखिबे से बेसी खोलिबो नाही। एठी आपण देखि पारछंती दुई शेष भागर जॉइंट मु रखिची आ ताको भलो भाबरे एठी आमे खोली नेइचंती आ एठी आमे सबु कलरार स्किन को पील कर सालेनी आ तार मंची सब बाहर करि आनिबा। आ जदि आपण ऊपर स्किन को पील करिया पई चाहू नाहंती ताले से भी चलिबो। ऊपर स्किन टी रहिले टिके बेसी पिता लागि सेति पई आपण चाहिले बाहर करिवे नहले नाही। एबे चालंतु आमे कलरा को सिझेई नबा। सेति पई देखंतु प्यान बसे नेइची आ मु सेइथिले 1.5 ग्लास पानी दे देइची आ अल्प मात्रा रे इठी लूण देइ दबा। हाफ छोट चामच लूण मु पकेइ नेइची। एबे सबु कलरा को आमे पानी रे देइ दबा। एठी पानी फुटी नाही एठी पानी हल्का उषुम अछि। एबे ताकू ढांकुणी घोड़े दबा आ याकू हाई फ्लेम रे 3 रु 4 मिनिट पर्यंत भलो भाबरे फुटेई नबा। फुटेई देला परे ये भलो भाबरे सॉफ्ट हेइ जिवो आ सेही भितरे चालंतु आमे तार मसला प्रस्तुत करि नबा। मसला रे आमे मंजी तो व्यवहार करिबा ता सहित एठी मु नै जाईची 1/4 कप बादाम। एबे आमे नै जिबा गोटे छोट चामच राशि। राशि रे आपण धळा राशि नेबे। राशि आमे नै साला परे आमे नै जिबा हाफ छोट चामच गोटा जीरा। से सेम अमाउंट रो आमे नै जिबा हाफ छोट चामच गोटा धनिया। आ स्वाद को बहुत बढ़िया पई आ बास्ना बढ़िया रखिया पई एठी आमे नै जिबा हाफ छोट चामच पान मधुरी। आ सहित आमे एठी नै जिबा दुईटी मीडियम साइज रो पियाज। पियाज को एठी आमे भलो भाबरे काटी नबा सरू सरू लंबा लंबा करी काटी नबा। आपण चाहिले याकू रफली काटी पारिबे काहेकि ना जेहेतु ए मसलाटी प्रस्तुत करि साला परे आमे पुणी तरे ग्राइंडिंग करिबा सेति पई आपण चाहिले रफली काटी नेबे। ता सहित नै जिबा अल्प किछि तेंतुली आ ताकू पानी रे किछि समय बतरेई नबा। आ एठी देखंतु 4 मिनिट हेइ गलाणी आ हमर एठी कलरा भलो भाबरे सिझी सालाणी। एबे कलरा को आमे भलो भाबरे पानी रो आणी पकेबा। पानी रो आनिला बेले तारो सबु पानी आमे भलो भाबरे निगाडी की छाणी के आनिबा। आ जो पिता पानी टी अछि हमर प्यान रे ताकू आमे फोपाडी नबा। पानी रो भलो भाबरे आमे कलरा को आणी पकेबा आ एठी आमे कलरा को छाडी दबा टिके ठंडा हबा पई। कलरा ठंडा हबा भितरे चालंतु एबे तारो मसलाटी आमे प्रस्तुत करि नबा। सेति पई देखंतु एठी मु पुणी तरे प्यान बसे नेइची आ सेइथिरे देइ देइची गोटे बड़ चामच रिफाइन तेल। तेल हमर टिके हल्का गरम हे गला परे आमे सेइथिरे बादाम पकेइ नबा। बादाम सहित आमे एठी पियाज मध्ये पकेइ नबा। एई दुईटी जिंस को आमे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत भलो भाबरे भाजी नबा। अन्य सबु मसला तुलना रे एई दुईटी जिंस भाजी हवा पे टिके समय लागिबो सेति पई याकू मु प्रथमे भाजी नेइची। माने एठी प्रथमे आमे तेल रे बादाम आ पियाज को भाजी नबा। किछि समय परे आपण देखिबे टिके ये भाजी हे साला परे आमे जति मसला सब रखिथिले जेमति कि गोटा जीरा गोटा धनिया राशि ताकू एथिरे पकेइ नबा। आ जेतिकी सब आमे कलरा मंजी को बाहर करि नेइथिले ताकू मध्य एई मोमेंट रे पकेइ नबा। एबे एई सब जिंस को आमे एठी हल्का लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। आपण जेतेबेले देखिबे हमर बादाम टिके हल्का लाल पड़ी गलाणी आपण जानिबे ये मसला भलो भाबरे रेडी हे गलाणी। केवल मसलार कंचा बास्ना बा कंचा स्वादटी जीवा पर्यंत आपण ताकू भाजी नेबे। आउ गोटे कथा एठी मु कहि देबा पई चाहूची आपण को पाखरे जदी नडिया थिबो आपण एई मोमेंट रे नडिया को करिकि मध्य एइथिरे पकेइ पारिबे आ ताकू एई सब जिंस सहित भलो भाबरे भाजी पारिबे। आउ एठी देखंतु आपण मसला को टिके समय भाजी सारला परे आपण एठी निजे देखि पारुथिबे पियाज टिके श्रिंक हे गलाणी। ता सहित मसला हमर टिके हल्का लाल पड़ी गलाणी। आपण बादाम रु जानि पारिबे मसला आपणकर रेडी हेला ना नाही।
ଆଉ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହାଲକା ନରମ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବାଦାମ ହାଲକା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମସଲା ବି ହାଲକା ଏଇଠି ନରମ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇଥିଲି। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ମସଲା ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ମସଲା ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ପକାଇ ନେବା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଇଠି ପକାଇବା ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ପକାଇ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କରି ପାଉଡର। ଆପଣ ଯଦି କରି ପାଉଡର ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିକେନ ମସଲା ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ପକାଇବା ଆମେ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ। ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ଆମେ କଲରା ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ପକାଇବେ। ଏବେ ତା ସହିତ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡକୁ। ଏଇଠି ଆମେ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଏ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଖଦଡ଼ିଆ ବାଟି ନେବେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖଦଡ଼ିଆ ବଟା ହେଇଛି, ମାନେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖଦଡ଼ିଆ ବାଟିଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର କଲରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲାଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଲରା ଦେହରେ ଭରି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଭରି ଭରି ଏଇଥିରେ ମସଲା ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମସଲା ସବୁ ଦେବେ। ଇଏ ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ମସଲା ମଧ୍ୟ ବଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ତାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯିବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ନେଇଯିବା ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଇଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ ପକାଇ ନେବେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ, ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୂଆଁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଲରା ସବୁ ପକାଇବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମସଲା ପାଖକୁ ଉପରକୁ ରଖିଛି, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଳକା ମସଲା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇ ନେବା। ଏ ଯେଉଁ ବଳକା ମସଲା ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ପ୍ୟାନ୍ର ବାହାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, କଲରାର ଯେଉଁ ଆଉଟର ଲେୟାର ଅଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ମସଲାର ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଲେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ମସଲା ଅଛି ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ କୁକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଲରା ଦେହରେ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ହାଲକା ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଇଏ 2 ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯଦି କୌଣସି ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇନଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ପାଲଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 2 ପଟ ପାଖ ଆମର ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗୋଟା କଲରା ଭଜା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ୟାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ କଲରା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିତା ଯୋଗୁଁ କିଏ କଲରା ଖାଉନି, ତା ସହିତ ଘରକୁ ଯଦି କେବେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟା କଲରା ଭଜାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।